Baik, tadi waktu sementara kita memuji menyembah Tuhan, While we were worshiping the Lord, saya teringat ada satu lagu yang sangat lama. I was reminded of an old song, an old hymn. It is well with my soul. It is well with my soul. It is well with my soul. Saya teringat lagu itu diciptakan bukan karena lagi keadaan baik. I remember that song was written when the author was not in the good situation, good condition. Yang menuliskan lagu itu dia kehilangan anggota keluarga yang dia kasihi. The author lost the entire family members when he wrote that song. Keluarga yang dia kasihi hilang dalam perjalanan kapal yang cukup jauh. He set ships to journey far off, and he lost all of his family members. Dan dia menuliskan, it is well with my soul. And out of that tragedy, he wrote that song, It is well with my soul. Saya lupa terjemahan bahasa Indonesianya. Kalau nggak salah liriknya berkata, tenanglah jiwaku, gitu terjemahan Indonesianya. I forgot the Indonesian translation of that song, but it says, it is well with my soul. Bagaimana keadaan jiwa saudara pagi hari ini? How about your soul's condition this morning? Saya ulang pertanyaan saya, bagaimana keadaan jiwamu pagi hari ini? Let me repeat my question. How is your soul condition this morning? Sebelum saudara jawab, pejamkan matamu sebentar. Before you answer, let's close our eyes, every one of us. Pertanyaan ini saudara boleh cari tahu sendiri saat ini. And you may find the answer yourself. Bagaimana keadaan jiwamu pada pagi hari ini? What is your soul's condition this morning? Sekarang buka mata saudara. Now you may open your eyes. Lagu tadi, It is well with my soul, dituliskan bukan karena keadaan di luar. Once again, that old hymn, It is well with my soul, was written out of tragedy. Bahkan itu dituliskan dalam keadaan hati yang sangat perih. Even in deep sorrow, he wrote that song. It is well with my soul. It is well with my soul. Saya mau kasih tahu Bapak Ibu Saudara pagi hari ini. I want to tell you this morning, Apapun keadaanmu yang sedang terjadi di luarmu maupun di dalam kehidupan hatimu saat ini. whatever your condition is, whatever your circumstances are, Mari kita sama-sama berkata, it is well with my soul Tuhan. let's say together, it is well with my soul, Lord. Waktu kita berani berkata kepada Tuhan, it is well with my soul. When we dare to say, it is well with my soul, Artinya sebenarnya kita bukan jadi orang yang in denial atau apa yang lebih tepat? Tolong saya. Penyangkalan. Bukan kita mencoba menyangkal apa yang terjadi. when we say it is well with our soul while it is not well, we are not in denial. Tetapi itu kesungguhan karena kita mau sepakat dengan apa kata firman But Tuhan. in fact, we come to an agreement with what the Lord says. Amin. Amen. Saudara saya pagi hari ini mau berbagi kepada saudara. I want to share with you this morning. Ada bagian-bagian yang saya sudah taruhkan di dalam slide. I have put some in the slides over there. Hari ini saya kasih judul, saudara bisa lihat nanti di slide, judulnya Newness of Life atau kehidupan yang baru. Maybe you can look it up. I put a title of my sermon today Ya, is Newness sudah bisa of lihat Life. ya. Newness of Life atau kehidupan yang baru. Saudara, saya mau kasih tahu ada perbedaan antara lahir baru dan hidup baru. There is a difference between being born again and live a new life. Saya ulang, ada perbedaan antara lahir baru dan hidup baru. There is a difference between being born again and live a new life. Ada banyak orang bisa mengalami kelahiran baru tapi tidak hidup dalam hidup yang baru. There are so many people claim, oh, they have been born again, but yet they fail to live a new life. Tapi kalau orang sudah hidup dalam hidup yang baru, pasti dia sudah pernah mengalami kelahiran baru. But if, say that again. Tapi kalau orang sudah hidup dalam hidup yang baru, pasti dia sudah pernah mengalami kelahiran yang If baru. you see someone, if you walk in the newness of life, that means automatically you have been born again. Ayat ini adalah ayat yang sangat populer. This is a popular verse. Coba istri saya bahasa Inggris. Therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. Things have passed away, behold, all things have become new. Bahasa Indonesia dikatakan 2 Korintus 5:17. Jadi siapa yang apa? Sama-sama kalau sudah bisa baca. Siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu. Boleh katakan amin? Saudara,
ternyata manusia ini mempunyai ada dua hal yang tidak pernah terlupakan dalam hidupnya. There are two things that men cannot forget in Next their one, life. Next. Next slide. Ada dua hal yang manusia tidak bisa lupa dalam hidupnya. There are things that men cannot forget or unforgettable things. Saya dengan istri suka tanya hal-hal yang pernah kami lewati dalam hidup bersama-sama. We as husband and wife, we ask each other things that have gone in the past in our life. Tahukah saudara, lebih banyak yang dia lupa daripada yang dia ingat. There are so many things that I forgot as a wife more than, yeah. Karena ini dua hal ini, yang pertama orang tidak akan pernah lupa adalah hal yang sangat baik yang pernah terjadi dalam hidupnya. There are two things here. One of is that a good experience, something that is good that you cannot ever forget. Dan yang kedua adalah pengalaman yang sangat buruk pernah terjadi dalam hidup. Itu And tidak akan number dilupakan. two is something that is so bad that had happened, so bad experience in your life that you will never able to forget. Jadi saya bersyukur waktu saya ngobrol dengan istri saya, hal-hal yang pernah kami lewati, dia banyak lupa. So I'm grateful that she is pretty forgetful of the things that have happened in the past, Termasuk yang saya rasa hal yang sangat buruk yang saya pernah buat untuk dia. including the things that are so bad that has happened to her, but yet she forgot. Wow. Dua hal ini ingat baik, dua hal ini yang tidak dilupakan oleh manusia, yang pengalaman yang paling baik dan pengalaman yang paling buruk. So remember these two things, a good experience, a very good experience, and a very bad experience. Waktu saudara mengingat pengalaman yang baik dalam hidupmu, engkau bisa tersenyum padahal cuma mengingat apa yang baik. When you try to memorize all the good things that have happened, it may bring smile to your face. Sebaliknya waktu engkau teringat akan hal yang buruk pernah terjadi, engkau tidak bisa senyum, engkau bersedih hati. And when you remember the bad experience, the bad things that have happened, you will not be able to smile at all. Next slide, Nona. Di dalam Matius pasal yang ke-7 ayat 21 sampai 23. In Matthew 7, Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, ayat 21, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. verse 21 says, "Not everyone who says to me, Lord, Lord, shall enter the kingdom of heaven, but he who does the will of my Father in heaven." Saudara, hari-hari ini banyak orang berseru Tuhan, Tuhan. These days, many people cry out, Lord, Lord. Tapi firman Allah berkata, But his word says, bukan yang seperti itu yang masuk ke dalam kerajaan sorga. such will not enter into the kingdom of heaven, Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. but he who does the will of my Father. 22 dikatakan pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Verse 22 says, "Many will say to me in that day, Lord, Lord, have we not prophesied in your name, cast out demons in your name, and done many wonders in your name?" Saudaraku, kalau kita lihat ayat yang ke-22, maka ini ada di dalam golongan orang Kristen karismatik Pentakosta. If we look closely, verse 22, it is found in Pentecostal charismatic denomination. Coba lihat, ini orang Pentakosta karismatik begini. Nubuatan ada, usir setan ada, mujizat-mujizat terjadi. This is the characteristic of Pentecostal movement. Prophesy in his name, we cast out demons in his name, done many wonders, perform many miracles. Ayat 22 bilang, ya awal tadi dikatakan, banyak orang akan berseru kepada aku And the seperti itu. beginning of verse 22 says, "Many will say." Ini seruan yang keluar dari orang-orang Kristen yang karismatik Pentakosta, notabene seperti itu. Tanda petik. This is the cry out of the Pentecostal charismatic movement people. Tapi apa yang terjadi ayat 23? But what happened in the next verse? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripada aku, semua kamu sekalian pembuat kejahatan. And then I will declare to them, I never knew you. Depart from me, you who practice lawlessness. Jujur saudaraku, ayat ini mengganggu saya. This verse bothers me. Terutama kemarin setelah gembala kita menyampaikan bagian-bagian ayat-ayat ini. Especially when yesterday and our senior pastor shared about this message. Coba saya mau ajak saudara lihat Mazmur 139, next one. Now turn to Psalm Mazmur 139. 139, Ayat 13. verse 13. Mazmur 139, 13, 14 berkata, sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya.
For you form my inward parts, you cover me in my mother's womb. I will praise you, for I am fearfully and wonderfully made. Marvelous are your works, and that my soul knows very well. Saudaraku, bahkan Tuhan kenal kita di dalam waktu dia bentuk kita dalam kandungan ibu kita. When he formed us in our mother's womb, he knew us, the word of God says. Kenapa tiba-tiba ada ayat yang muncul tadi, back to that slide, Nona? And when we go back to the previous verse, Dalam Matius 7 tadi ayat 23, aku tidak pernah mengenal kamu. but yet in Matthew 7 verse 23 says, I never knew you. Beberapa hari yang lalu saya telepon teman saya. A couple days ago, I made a phone calls to one of my friends Yang sudah lama saya nggak ada komunikasi dengan that dia. I have lost contact for so many years. Beberapa, mungkin 1 minggu atau 2 minggu lalu dia minta follow saya di Instagram. He requests that he may follow me on Instagram couple days, previous days. Nah saya teringat saya sudah approve, kemudian saya call beberapa hari lalu dia. So I approved the request and I called him. Waktu saya telepon dia, When I called him, saya benar hampir tidak mengenali lagi suaranya. I did not recognize his voice any longer. Sudah terlalu, It's been way too long. padahal dia ini teman saya. And he was a good friend of mine in the past. Pernah jadi roommate saya, He used to be kos-kosan. my roommate back in the past. Tapi setelah sekian lama tidak ada komunikasi, tidak ada satu kedekatan, waktu saya kontak lagi, saya seperti mendapati orang yang saya nggak pernah kenal. Because we did not maintain our relationship for so long. So when I called him, he sounds like a stranger to me. Kata-katanya sudah berbeda. The way he talks and his words were different. Cara bicaranya sangat berbeda. Once again, the way he talks were different. Kalau menurut saya nggak berbeda cara saya bicara kepada dia. According to me, I still sounds the same. I still talk the same. Saya tidak call dia dengan formalitas, Shalom, saya Pendeta Andi. I did not use formality. I didn't say, hey, shalom, this is Pastor Andy. Begitu dia angkat telepon saya bilang, apa kabar bro? I just say, hey, well, how are you, bro? Saudara, Tuhan bilang di Matius 7, 23, aku tidak pernah, tapi di dalam Mazmur tadi yang kita baca 139, Tuhan yang membentuk kita dalam kandungan ibu kita. Dia mengenal kita. Matthew 7 verse 23 says, I never knew you, but yet we go to Psalm 139. It says that God knew when we were made in our mother's womb. Tragis nggak saudaraku? Kalau saudara berteman, saudara bilang begini, aku kenal dia tapi aku nggak kenal dia sebenarnya. Isn't it tragic if we have in our friendship, in our life with our friends, we said, hey, I know that person, but but yet we don't really really know. Saudara, saya mau tanya, angkat tangan ya Let kalau me tahu. ask you if you know the answer. Saudara kenal Presiden of United States? Do you know the President of the United States? Coba angkat tangan jika Can I engkau see your mengenal. hand if you know the Presidents of the United Coba. States? Can I see your hand? Oke, saudara di Amerika tapi nggak kenal siapa presiden. You live in America, but you don't know who the president is? Oke, let me change my question. Biar saya rubah pertanyaan saya. Saudara tahu siapa atau mengenal Presiden Zambia? Do you know the President of Zambia? Udah enggak kayaknya. Saudara tadi ada beberapa angkat tangan kan? A couple of you raise your hand, right? Presiden Amerika, For a question of President of America, Joseph Biden. Joseph Biden. Kalau saya tanya tadi yang angkat tangan, If I ask you all of you who raise your hand, benarkah engkau mengenal Presiden Joseph is Biden? it really true that you know President Joseph or Joe Biden? Ya, cuma lihat wajah toh. Bukan berarti mengenal. Well, you know his face. It doesn't mean that you know him. Kalau saudara benar kenal sama dia, saya mau minta nomor teleponnya gitu. If you bagi-bagi. truly know him, can I have his phone number? Saudara, kita tidak bisa sembarang klaim kita mengenal seseorang kalau kita tidak ada hubungan dengan orang itu. We cannot claim we know someone if we do not have a relationship with that person. Saya bilang saya mengenal ibu di sebelah kanan saya dari karyanya. I can say that I know this lady on my right through her hands, work of hands. Kalau ada karyanya di atas meja, saya bisa kenali ini karya beliau atau karya siapa yang I lain. see that work of her hands right in front of my eyes, that I can surely recognize this is who made this. Karena pribadi di sebelah beliau ini juga memiliki produk yang sama tetapi dengan gaya yang berbeda. And the guy that is next to her also can create the same thing, also can make the same thing,
but it has a distinctive texture. Or Itu pembicaraan yang cukup dalam. if you know, you know. Yeah. Saya sengaja supaya saudara yang ikut online penasaran. I share this so that you who are joining us online, that Ini you get siapa sih yang curious. diomongin itu? That who am I talking about? Alright, next slide Nona. Next slide. Ada 3 jenis orang Kristen yang tidak berhasil atau gagal. There are 3 types of Christians who tend to fail. Nomor 1, orang Kristen yang kehidupannya hanya berfokus kepada kehidupan sosial. Number 1 is a Christian who focus on their social life. Dan yang kedua, orang Kristen yang sekuler. Number 2 is a secular Yang type ketiga of adalah Christian. orang Kristen yang karnal. Number 3 is a carnal Christian. Saya cepat saja, saya nggak usah bahas 3 terlalu dalam. I'm not going to explain one by one. Social Christian ini adalah saudara hanya datang bersekutu hanya untuk sekedar membangun hubungan antara sesama manusia. Social Christians, they will come to church and they will try to build relationship with fellow Christians. Social Christians, dia tidak peduli hubungan dengan Tuhan. Social Christian does not disregard their relationship with the Lord. Yang kedua juga sama, sekular Christian itu bagaimana? The same thing also with secular Christian. Sekular Christian itu hanya berpikir bagaimana katakan kehidupan bisnis, kehidupan yang memberikan kehidupan yang mengenakkan di dunia, tapi tidak peduli hubungan dengan Tuhan. This type of Christian will also ignore the relationship with the Lord. They only think of what will benefit themselves. Nah, yang ketiga ini yang carnal Christian yang parah sekali. Now, the third thing is the worst one, which is carnal Christians. Sebut dirinya Kristen tapi duniawi. They call themselves Christian, but they live very worldly kind of life. Bahasa ini bukan bahasa Ibrani, saya bercanda. Ini meso-meso, tahu meso-meso? Apa itu San, meso-meso? Kata-kata yang maki-makian. They will be mockings and make fun of people. Talk bad behind their back. Talk bad behind people's back. Ridicule people. Itu model karnal semua. That's the type of carnal. Gampang ngejelek-jelekin orang di depan orang lain. It's so easy to talk bad about people in front of others. Lu tahu nggak nih monyet yang satu ini nggak ada beres ini gitu. Do you know this monkey over here? Coba bisa nggak terjemahin? I just did. Do you know this monkey over here? Iya. Atau sama anak, lu monyet kayak mama lu monyet bener lu. Or you mock your own sons or daughter. Well, you. Atau kepada suami, atau kepada istri. Or to your spouses. Lu memang keluarga babi lu bener. Well, you came from a pig family. Tapi di gereja angkat tangan. But you go to church, you lift up your hand. Di gereja memuji Tuhan nangis-nangis. You worship the Lord and you shed tears. Tuhan bilang gini, sesungguhnya dia beribadah hanya dengan bibirnya saja tapi hatinya jauh dari Tuhan. The word of God says that these people worship me with their lip, but their hearts are far away from me. Saya doa semua kita di sini bukan carnal Christian. I pray that none of us here can be found as carnal Christians. Tapi kita adalah orang-orang Kristen yang rohani. But we will be found as spiritual Christians. Saya tinggalkan 3 poin ini kepada saudara. Let me leave you with these 3 things. Next one. Next one. Yang pertama adalah kita harus mengalami dibaharui oleh Roh Kudus setiap hari. Number 1, we need to be renewed by the Holy Spirit day after day. Supaya kita tidak jatuh di dalam 3 hal itu tadi. So that we will not fall into those 3 types Supaya of kita jangan Christians. jadi orang Kristen sosial atau Kristen karnal atau Kristen yang juga disebut dengan apa tadi? Sekuler. So that we will not be called such as carnal Christian, secular Christian, or even social. Coba buka ayat Don, switch to Bible now. Lukas pasal yang ke-5. So open up Luke 5. Luke chapter 5. Lukas 5:33 saya bacakan pelan-pelan bagi saudara. Orang-orang Farisi itu berkata, Luke 5:33, orang Farisi itu berkata pula pada Yesus, murid-murid Yohanes sering berpuasa dan sembahyang. Demikian juga murid-murid orang Farisi, tapi murid-murid memakan dan minum. Jawab Yesus kepada mereka, dapatkah sahabat mempelai laki-laki disuruh berpuasa sedang mempelai itu bersama mereka? Tapi akan datang waktunya apabila mempelai itu diambil dari mereka, pada waktu itulah mereka akan berpuasa.
Kemudian 36, ia mengatakan juga suatu perumpamaan kepada mereka. Tidak seorang pun mengoyakkan secarik kain dari baju yang baru untuk menambalkannya pada baju yang tua. Jika demikian, baju baru itu juga akan koyak. Dan pada yang tua itu tidak akan cocok kain penambal yang dikoyakkan dari yang baru itu. 37. Demikian juga tidak seorang pun mengisikan anggur yang baru ke dalam kantong kulit yang tua, karena jika demikian anggur yang baru itu akan mengoyakkan kantong itu, dan anggur itu akan terbuang dan kantong itu pun hancur. Tapi anggur yang baru harus disimpan dalam kantong yang baru pula, dan tidak seorang pun yang telah minum anggur tua ingin minum anggur yang baru, sebab ia akan berkata anggur yang tua itu baik. Starting from verse 33 says, Then they said to him, Why do the disciples of John fast often and make prayers, and likewise those of the Pharisees, but yours eat and drink? And he said to them, Can you make the friends of the bridegroom fast while the bridegroom is with them? But the days will come when the bridegroom will be taken away from them, then they will fast in those days. Then he spoke a parable to them. No one puts a piece from a new garment on an old one. Otherwise, the new makes a tear, and also the piece that was taken out of the new does not match the old. And no one puts new wine into old wineskins, or else the new wine will burst the wineskins and be spilled, and the wineskins will be ruined. But new wine must be put into new wineskins, and both are preserved, and no one, having drunk old wine, immediately desires new, for he says, the old is better. Ya, saudaraku perhatikan baik, kita balik ke slide-nya Non. Poin pertama, kita harus mengalami dibaharui oleh Roh Kudus setiap hari. So we need to be renewed by the Holy Spirit daily. Katakan sama-sama setiap hari. Say it together with me, daily. Lagu tadi yang diajarkan untuk dinyanyikan adalah Roh Kudus tercurah di tempat ini. When we sang that songs of praise earlier, new wine, the Holy Spirit is being poured out in this place. Anggur baru tercurah begitu. New wine is being poured out. Sebagian saudara nggak ngerti, pokoknya ikut aja lah kata worship leader apa, ikut aja deh. Some of you follow the movement yet you don't understand the lyrics, but yet you did it. Apa yang terjadi kalau Roh Kudus dicurahkan dalam hidup kita? So what happened when the Holy Spirit is being poured out in our life? Roh Kudus itu bicara tentang sukacita, kekuatan, kehidupan. Holy Spirit talks about peace, about joy, about strength. Jadi waktu kita menerima Roh Kudus itu berarti kita mengalami satu kekuatan sukacita dari itu. So when we receive the Holy Spirit, we receive strength, we receive joy. Coba lihat apa yang terjadi di akhir zaman. Next, Non. So let's look what happened in the Dalam surat Timotius dikatakan begini, ayat pasal yang ketiga ayat pertama, 2 Timotius. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri jadi hamba uang. Saya cepat saja. Ayat 3, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang. Tadi sudah saya sebut. Ayat 4, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. But notice that in the last days, perilous times will come. For men will be lovers of themselves, lovers of money, boasters, unloving, unforgiving, slanderers, without self-control, brutal, despisers of good, traitors, headstrong, haughty, lovers of pleasure rather than lovers of God. Saudara, kalau kita lihat apa yang terjadi dalam pembacaan tiga ayat yang kita baca tadi dari Timotius pasal yang ketiga, sangat menunjukkan bahwa ini bukan Kristen yang rohani. If we see all this condition, it very clearly show that this is not a spiritual Christian. Dan ini banyak kedapatan di gereja. And this sadly can be found at churches. Saya dengan berat mengatakan karena ini memang kalau kita tidak sampaikan kebenaran, mungkin orang tidak sadar. It is with heavy heart I have to share this, but if I do not share the truth, people will not know. Mungkin saya pun secara Kristen, saya perlu lagi disadarkan oleh firman-firman ini. As a Christian myself, I need to be reminded even from this verse. Apakah ada poin-poin di sini yang sedang saya jatuh di dalamnya? Or maybe I fail in some of the things that we just read about. Kalau ada, bertobat. If I found one, and I'll have to repent. Kalau ada, bertobat. If you found one, you need to repent. Di pasal yang sama, diteruskan ayat yang kelima, next ya Non. Secara lahiriah, ayat yang kelima berkata, secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Ayat yang ketujuh, walaupun selalu ingin diajar, namun tidak pernah dapat mengenal kebenaran. It says, having a form of godliness, but denying its power, and from such people turn away. For of this sort
are those who creep into households and make captive of gullible women loaded down with sins, led away by various lusts. Ayat yang ketujuh di bahasa Inggris dibilang, always learning and never able to come to the knowledge of the truth. Bahasa Indonesia dibilang yang walaupun selalu ingin diajar namun tidak pernah dapat mengenal kebenaran. Ibadah rajin, You go to church regularly, tapi ya enggak dong gitu. but yet you didn't get it. Ini perlu bertobat. Now this needs a repentance. Poinnya tadi apa? Harus dibarui Roh Kudus setiap hari. So go back to the first point, which is we need to be renewed by the Holy Spirit day after day. Nah, poin yang kedua, Now number 2, kita harus mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama we manusia. should love God and love His people. Ya, di dalam Matius 7:12 dan sampai 14 In Matthew 7 verse 12, dikatakan segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. therefore whatever you want men to do to you, do also to them, for this is the law and the prophets. Dikatakan apa yang kita mau buat, apa yang orang lain kita pengen buat dari kita, buat itu kepada orang lain. Whatever you want men, to want people to do to you, to treat you, you do the same to Saya mau others. tanya Bapak Ibu di sini. Let me ask you here. Pernahkah saudara melakukan sesuatu yang baik, tapi orang balaskan yang tidak baik dalam hidup? Have you done something that is right, that is true, that is nice to people, but yet you do not get the same treatment in return? Gak usah angkat tangan, semua kita udah ngalamin. You do not need to raise your hands. All of us have experienced that. Kalau kita masih terus punya konsep seperti itu, maka kita sebenarnya dikatakan itulah seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi itu. It says that, for this is the law and the prophets. Aku lakukan ini supaya orang itu lakukan ini kepada saya. I do this so that I can get things in return. Tapi the same waktu kita treatment. mendapatkan yang tidak sama seperti yang kita buat, bagaimana sikap kita sekarang? But when we do not receive the same kind of treatment that we expect, what would our reaction be? Itulah hebatnya Yesus harus datang ke dunia ini. That's why Jesus needs to come to this earth. Coba lihat sekarang apa yang dikatakannya dalam pasal 22 Matius. Now, jump to Matthew chapter 22. Nah, di sini dibilang begini. Jawab Yesus kepadanya, waktu ditanya hukum mana yang terutama, Yesus bilang gini, jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, segenap akal budi. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. 39 dia bilang begini, hukum yang kedua yang sama dengan itu, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Pada ayat 40, pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. When Jesus was asked, "Teacher, which is the great commandment in the law?" Jesus said to him, "You shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your mind. This is the first and great commandment. And the second is like it. You shall love your neighbor as yourself. On these two commandments hang all the law and the prophets." Okay, back to the previous slide, Nona. Dikatakan ayat yang sebelumnya ini dikatakan yang kita baca ayat 12 dari Matius 7. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat padamu, perbuat demikian juga pada mereka. Itulah seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Now when we go back to Matthew 7, it says, "Whatever you wish or you want men do to you, do also to them, for this is the law and the prophets." Saudara mau nggak saudaraku, setiap hari saudara dijahatin orang? Do you want people to give you unfair treatment every day? To treat you Ada bad di sini every day? Ada yang mau volunteer seminggu aja, coba seminggu. Do I have any volunteer here? Doa For the rest of the week maybe. Doa sama Tuhan, Tuhan, aku mau sepanjang minggu ini semua orang jahatin aku. And you pray, "Lord, for this next week, I want everyone to treat me badly." Ada yang mau doa seperti itu? Bila Anyone- perlu kita altar call anyone- nanti, any satu-satu volunteers? altar call. Saya percaya sebelum saudara pulang, altar call saja saudara sudah mulai dijahatin orang. I believe that you will experience it within this building. Pas lagi didoain, jatuh nggak ada yang pegangin di belakang. Jatuh, habis jatuh marah-marah. Itu udah Maybe ketahuan. you Saudara. go to altar call and you slain in the spirit and no one was there to catch you from behind. And Gak you usah get lama-lama, bisa angry. terjadi di gereja kalau mau. Once again, it can happen anytime at church. Oke, katakan bolpen ini For example, this pen, adalah apa yang saudara harapkan orang lain perbuat dalam hidupmu.
Dispen is the expectation that you want to receive from other Karena people. saudara berharap seperti ini, saudara diperlakukan orang lain, maka saudara memberikan ini kepada orang lain. And you give dispen to others expecting the same thing to in return. Berharap saudara dapat balasan yang sama. You expect the same kind of treatment, the same kind of value to get back to you. Makanya ayat itu tadi bilang, ayat 12, itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. It says in verse 12, Matthew chapter 7 says that for this is the law and the prophets. Makanya ahli-ahli Taurat, orang Farisi hebat sekali beribadah. Therefore all the Pharisees, all the Sadducees, they did things religiously. Berharap Tuhan akan melakukan yang sama bagi mereka. They were hoping that God will repay them for what they have been doing. Ini bukan kekristenan yang sesungguhnya. This is not a true Christian. Itu bukan Christianity. hubungan. That is not a kind of relationship that God Itu hanya menjalankan ibadah agama. They just do their religious things. Nah, di dalam pasal yang ke-22 Matius tadi, next one. Now go back to Matthew chapter 22. Ayat 40 dikatakan, pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan para nabi. Verse 40 says, on these two commandments hang all the law and the prophets. Jadi tadi kalau isi seluruh Taurat dan kitab para nabi adalah lakukan ini supaya orang lakukan bagimu. So if the conclusion is to do this as if you want men do to you, Diberikan oleh Yesus solusi. Jesus provided the solution. Jempol saya ini mewakili kasihlah Tuhan dengan segenap jiwa, akal, budi, dengan kekuatan. My thumb represent to love the Lord with all your heart, all your soul, all your might. Jari telunjuk saya mewakili kasihlah sesama manusia seperti dirimu And my sendiri. next finger says to love your neighbor as yourself. Dikatakan pada kedua hukum inilah And my two fingers, tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. in these two commandments hang all the law and the prophets. Jadi waktu saudara membuat yang baik pada orang lain, dibalas tidak baik, saudara enggak enak mungkin sesaat, tapi Tuhan pulihkan. Kenapa? Saudara ngerti hukum kasih. So when you receive unfair treatment, you do not receive what you expected, you will feel you feel better because why? You would understand the law of love. Karena Matius 22 yang kita baca tadi diawali dengan pertanyaan, Guru, hukum mana yang terutama? Because Matthew 22 verse 36 it begins with a question. Teacher, which is the great commandment in the Kedua law? hukum ini sama. And this too is the same equally. Makanya Tuhan bilang, dan hukum yang kedua yang sama dengan itu adalah kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. After Jesus mentioned about loving God, he mentioned about loving others. Itulah katanya, disitulah apa katanya ayat 40. Pada kedua hukum itulah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. And verse 40 says, on these hang all the law and the prophets. Sampai di sini saudara bisa mengerti. I hope you Kebanyakan mungkin yang saya bagi. understand up until this point. Gak apa-apa saudara, amin dulu aja, nanti Tuhan kasih Roh Kudus. Daripada gak amin, ya kan? It's okay if it's too much, but you just say amen and Holy Spirit will Di give you gereja tuh hanya understanding. dua kemungkinan, amin sama ampun. Church, Ampun, there's ampun, only banyak banget two yang mesti words that you didengerin. can utter, amen or, Ampun, ampun, sakit banget aku dengar firman hari ini. oh my gosh, I was slapped by the word today. Yang ketiga, yang terakhir, Number 3 is the last one, giving, memberi. giving, which is to give. Nah tadi sudah diumumkan, kita bawa persembahan, kemudian Pak Michael juga bilang kita akan bantu pelayanan Pak Nehemia di Papua. And during the announcement, it was mentioned that when we're going to give, we give offering and we give tithes, but also he mentioned about giving to the ministry in Papua. Saudaraku, kalau kita melihat Papua, kalau saudara bayangkan peta Indonesia, maka Papua itu adalah pulau yang paling timur dari kepulauan Indonesia. If you see the map of Indonesia map, you will see the Papua Island is the furthest in the east side. Pulau Papua sendiri itu dibagi dua, ada dua negara di pulau itu, Papua Nugini dan Papua bagian Indonesia. And it was divided as Papua that belongs to Indonesia and also the second one is Papua New Guinea. Jadi saudaraku, apa yang akan dilakukan oleh Pak Nehemia di kota Sorong dan di kota Raja Ampat dan kemudian di kota Manado adalah bukan hanya membagikan kebutuhan hari-hari kepada orang-orang itu. So our senior pastor, Pastor Nehemiah, will go to Sorong and will go to Raja Ampat. He will also distribute basic needs, basic necessities to the people there.
Coba kita lihat apa kata firman Tuhan dalam next slide ini. Mazmur 41. Let's open up in book of Psalms, Psalm 41. Ayat 2, 3, dan 4 bahasa Indonesia, tapi bahasa Inggris ayat 1, 2, dan 3. Berbahagialah orang yang memperhatikan orang lemah. Tuhan akan meluputkan dia pada waktu celaka. Tuhan akan melindungi dia dan memelihara nyawanya, sehingga ia disebut berbahagia di bumi. Engkau tak akan membiarkan dia dipermainkan musuhnya. Tuhan membantu dia di ranjangnya pada waktu sakit. Di tempat tidurnya kau pulihkannya sama sekali dari sakitnya. In the English Bible, start from verse 1, it says, Blessed is he who considers the poor. The Lord will deliver him in time of trouble. The Lord will preserve him and keep him alive, and he will be blessed on the earth. You will not deliver him to the will of his enemies. The Lord will strengthen him on his bed of illness. You will sustain him on his sick bed. Amin, saudara. Amen. Berbahagialah orang yang memperhatikan orang lemah. Blessed is he who considers the poor. Gembala kita berkata kemarin begini, Our senior pastor says this yesterday dalam pertemuan ibadah kemarin. in our anointing service yesterday. Dikatakan yang terlebih adalah orang-orang yang datang dari berbagai tempat mendengarkan Injil Tuhan, firman The Tuhan. most important thing that are all these people who come out of the mountain, out of the isolated places, will come and hear the good news. Saudara, di luar daripada kebutuhan untuk melakukan acara itu, saudaraku, yang direncanakan adalah membagikan ada 3.000 paket bantuan kepada orang-orang di sekitar di 3 kota. Our pastor and the committee in that area plan to give out 3,000 package of basic necessities. Paketnya itu harganya sekitar $8 US satu paket. And it costs around roughly $8 per package. Jadi kalau 3.000 paket berarti 3.000 kali $8. So it means if we need to distribute 3,000, it's 3,000 times 8. Berarti berapa? So how much was that? 3 kali 8? 24.000 US dollar. So it will cost 24,000 US dollar. Gembala kita Pak Nime sudah punya 4.600 US dollar. And he shared yesterday, he has 4,600 US dollar. Itu bukan menutupin sisanya itu, saudara. It will not cover the rest. Artinya yang di tangan Pak Nime hanya ada yang sangat kecil. As a matter of fact, what he has in his hand is something that is so small. Kenapa Papua sangat menjadi perhatian Why hari-hari ini? Papua has gained a lot of attention these days? Karena setiap hari terkirim 1.000-an orang dari agama sebelah untuk membuat pulau itu menjadi bukan lagi orang jangan jadi percaya Kristus, atau sebaliknya biar orang-orang seluruh Papua itu menjadi percaya kepada agama mereka. Because they made such an effort to send as many as 1,000 people to convert all these people into Muslim. Saya waktu dengar itu saya ingat firman Tuhan berkata, bagaimana orang bisa berseru kepadanya kalau mereka tidak percaya, bagaimana mereka percaya kalau mereka nggak pernah dengar Injil, bagaimana mereka pernah dengar Injil kalau tidak ada pernah yang memberitakan, bagaimana bisa memberitakan kalau nggak pernah ada yang diutus. I remember when I heard that, I was reminded of that scripture that says, how can people believe if they have not heard, and how can they heard if no one has been sent out? Majority kita di sini stay ya, waktu Pak Nehemia dengan beberapa tim datang dari Amerika mengunjungi mereka nanti di sana. Majority of us, all of us will Yeah, stay all of us, here. Yeah. When Pastor Nehemiah will go next week to Papua, we'll Kecuali stay saudara here. bilang, oh masih ada waktu nih, saya mau ikut Pak Nehemia, masih ada waktu. Unless you have a change of heart, a change of mind, and said, hey, Pastor, can I join? Masih ada waktu. There's still time to buy the tickets. Poin saya begini, My point is, kita tidak bisa pergi dengan Pak Nehemia, we cannot go with our pastor, tapi ada gembala kita yang pergi ke sana, bisa menjangkau jiwa-jiwa dengan cara kita menitipkan berkat-berkat supaya berkat itu boleh menjangkau jiwa-jiwa di sana. but our pastor can go with our giving, our donations, our money that God has put in your heart to give, so that we can be blessings, we can be channel of blessings. Di pikiran saya begini, saudaraku, kalau satu paket itu diterima oleh satu orang, katakan kepala keluarga, maka at least katakan 3-4 orang menerima berkat dari satu paket.
So, can you imagine this one small package of $8 consists that all these basic necessities will be given to one family? We can bless up to 4 or 5 family members. Kalau katakan satu paket itu bisa memberkati 4 orang, berarti 3.000 paket kali 4, ada 12.000 orang yang bisa dijangkau dengan 3.000 paket itu. If one family consists of 4 family members, we can reach out to up to 12,000 people with that package. Waktu kemarin habis selesai khotbah, Gembala kita Pak Nehemia mengajak kita, ayo siapa yang mau tergerak, mari memberi hari ini. After he preached yesterday, he challenged people who wants to give. Tahukah saudara bahwa kadang-kadang saya melihat Tuhan itu punya selera humor yang luar biasa. And I see that God has a great sense of humor. Di dompet saya ada $32. In my wallet, I have $32. Saya bilang ini 32, berarti 4 ya, 4 paket. Tuhan, So that means I can give 4 packages. Tuhan ini 32, ada 4 paket. And I said, Lord, I can give $32 what I have, and you can bless 4. Nggak tahu nih bendahara saya ada keluar lagi nggak hari ini, saya nggak tahu. Ini bendahara saya sebelah kiri. I don't know, but my treasurer over here, if she write out a check again today. Saudara, dikatakan tadi, sekarang kita lompat ya. Tadi sudah lihat ini, bagian ini. Kita sekarang lihat 2 Korintus pasal 9. Now Just turn close to the slide now, go back to the Bible now. 2 Korintus pasal yang ke-9. 2 Corinthians 9, Ayat yang ke-5. verse 5. Paulus bilang gini kepada jemaat di Korintus. 2 Korintus 9 ayat 5. Sebab itu aku merasa perlu mendorong saudara-saudara itu untuk berangkat mendahului aku, supaya mereka lebih dahulu mengurus pemberian yang telah kamu janjikan sebelumnya, agar nanti tersedia sebagai bukti kemurahan hati kamu, dan bukan sebagai pemberian yang dipaksakan. This is what the Apostle Paul says. Therefore, I thought it necessary to exhort the brethren to go to you ahead of time and prepare your generous gift beforehand, which you had previously promised, that it may be ready as a matter of generosity and not as a grudging obligation. You found the verse? 2 Corinthians 9. Sekarang ayat yang ke-6 bilang begini, No. orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit, orang yang menabur banyak menuai banyak. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. But this I say, verse 6, he who sows sparingly will also reap sparingly, and he who sows bountifully will also reap bountifully. So let each one give as he purposes in his heart, not grudgingly or of necessity, for God loves a cheerful giver. Saya mau bilang jemaat Tuhan di sini, Let me say it to you all. jangan tabur untuk Papua kalau saudara bilang, uang lagi. Do not give to this ministry to go to Papua if you said in your heart, oh, well, Do not this is live- money again. Do not leave your money to that box if your heart is that hatimu seperti itu. Do not give your money to that. Do not put your money in your box if that is the condition of your heart, Karena itu tidak akan membawa berkat dalam hidup. because it will not bring blessings to you. Dikatakan apa? Sedih hati atau paksaan. It says what? As a grudging obligation. Bahasa Ibrani gini, Papua maneh. Well, it's for Papua. Wah, I don't really care. Gak pernah ke Papua. $8 wes. I can even go. Jangan. I don't even know about this place. Well, it's here. Jangan. $8. No, Lebih don't baik do jangan that. memberi. It's better not to give. Saya takutnya nanti yang terima itu sakit perut. I'm afraid the person who will receive your money will have a stomach ache. Ayat yang ke-8, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, malah berkelebihan dalam berbagai kebajikan. Verse 8 says, and God is able to make all grace abound toward you, that you, always having all sufficiency in all things, may have an abundance for every good work. Mari saya jemput saudara berdiri sekarang. Let all stand now. Ayat yang ke-10, Nona. Verse 10.
Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga yang menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Now may he who supplies seed to the sower and bread for food supply and multiply the seed you have sown and increase the fruits of your righteousness. 11, dan kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati yang membangkitkan syukur kepada Allah oleh karena kami. While you are enriched in everything for all liberality, which causes thanksgiving through us to God. Ayat 10 tadi dikatakan Tuhan menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Verse 10 says, he who supplies seed to the sower and bread for food. Yang kita bagikan kepada orang bukanlah roti yang untuk kau makan, tapi yang kita bagikan kepada orang lain adalah benih yang untuk The ditabur. one that we are about to give are not Tapi kalau kita bread for tidak food. Tapi kalau kita tidak mengerti konsep firman Allah, maka semuanya untuk kita makan, termasuk benih. The one that we are about to give are not bread for food, but are seeds. But if we do not understand this concept of giving, we ourselves will eat the seeds that we're supposed to give. Tuhan bilang ayat yang ke-10, Tuhan yang menyediakan benih bagi penabur. Artinya apa? Benih itu untuk ditabur. Tuhan juga yang menyediakan apa? Roti untuk dimakan, Bapak Ibu. It was clear at first tense that he who supplies seed to the sower, that means that seeds are supposed to be sown, and also bread for food, that means that the bread is supposed for our enrichment. Tuhan menyediakan dua hal yang berbeda dalam hidup kita God setiap hari. provided two different things in our life. Benih untuk ditabur dan roti untuk dimakan. Seeds to be sown, seeds to the sower, and bread for food. Karena waktu kita menaburkan benih yang kita harus tabur itu, maka ada pelipat gandaan di situ. When we sow seeds, there will be multiplication. Saya ulang, waktu benih itu kita tanamkan bukan kita makan, maka benih itu ada kuasa pelipat gandaan di situ. When you have seeds on your hands and you sow that seed, there is a chance that it will multiply. Waktu tiba masa tuaian, maka kita melihat pelipat gandaan di situ. When harvest time comes, we will reap what we sow. Tapi waktu kita bersamaan benih ini dan roti yang disediakan ini kita makan kedua-duanya, maka kita nggak bisa lihat multiplikasi apapun, termasuk jiwa-jiwa yang dijangkau di sana. But when we eat both the seeds and the bread for food, then we will not be able to see multiplication. We will not be able to see anything grows.